नमस्कार मिगे मोगा गोंयकार बाब भयणां सगलीं कशीं आहाय तुमी सजमतां एकदम बरी आहाय मु रचनार बापा आशिर्वादान मोगा गोंयकार बाब भयणांदो मातशें डार्क अशें जाता मिगे मोगा गोंयकार बाब भयणांदो जिवितांनी तुमगेल्या जिवितां एकूच उगडास दवरात संवसारांत जियेताय न्हू जाल्यार दुसऱ्याचेर केन्ना डिपेंड रावं नाकाय जावं माय पाय भाव भयणां सोयरी शेजारी लोकांचे केन्नाच आपणागेले कॉन्फिडेंटाचेर रावाय आपणाक कांय जायना म्हूण रावं नाकाय आपणागे जिवितां जायना ती वस्तनी पयली करपाक मुखार सोराय आंग दुखोता हात दुखोता म्हूण रावल जायत कोण तुका दिवपा येवपाना तुवें तेशेंच करपा जाय रचनार बापाक जेजू क्रिस्ता सांता भोगता आनी सायबीण मांयक उलो मारून आपणागे दूख तेंच्या हातांत घालून तुमी पावल मारपा जाय मरण सगल्यांचेर येता कोणाचेरी येनासतना ना पाद्री भावांचे तेंचेर एक येता सगल्यांची आनी हें जेजून आमकां दाखोवन दिलो हां उगडास तर हांव मरपाक केन्ना भिना मरण 24 hours हातीं घेवन भोंवता मोगा बाब भयणांदो जाय जावं उलोवपा जाय तें आसताय हें बरें न्ही तें बरें न्ही हें करनाका तें करनाका पूण दिवपा मोगा बाब भयणां कोण आसना समज तूं भायर सावन लंडन सावन येयलो जायत पयशे आसल्या देखून एक पाटी तुमकां ती हातीं आसनाय येसो गोरबान तेसो गोरबान ही गाडी घे ती गाडी घे काजार जावं बाजार जावं म्हणटाय हें जिबेन उलोवपा एकदम सोंपें बाब काजार जातो जाल्यार तूं जाव म्हणटा 1-2 लाख घे रे तूं काजार जाव दिवपा कोण आसना सजेशन दिवपा आसताय आनी केन्ना कोणाचेर डिपेंड रावना गोंय आमगे गोंयकार मोगा बाब भयणां जायतीं जाय जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं हे धर्म आमी मनशान केले मोगा भाव भयणां सगळे सांगो जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयणां म्हजेर रागार जायना काय हे धर्म आमी मनशान केले देव एकू आसता पूण आमी वेगळे वेगळे तरेन ताका मानताय जरी तर संवसार एक देवान घडला जाल्यार हे देव खंयचे इतले सांगाय म्हाका मोगा बाब भयणां तुमगे धर्माक तुमी आमकां मेळचे नासले आनी आमगे धर्म आमी तुमकां मेळचे नासले हे भाशेन जाता आसलोले आमी संवसारांत येतरी भेदभाव कोताय कोण हेगे रिलीजनाचे उलोवप तेगे हेजे उलोवप अशें आज पासून कोणें देवा सायबीण माय सांतां भोगता तेका कोणें पयलो ना ह्या बुकाचेर बरयलो आहा तें आमी फॉलो कोताय आज काल जिद्यो जायते उत्पन्न जाताय आनी ह्या बायबलाचेर बरयलो आहा आपणा नांवान जायते येतले म्हूण आनी त्याचो येयत आहाय पिटर फेर्नांदीस पॉल म्हणटाय तो पिटर म्हणटाय तो नुस्त्याकारू ताणें काल म्हाका ब्लॉग गायलो आपणाक गिराक जावपाना तुवें आपणाक डॅमेज केलें अशें तेजें सांगता आनी ब्लॉग गायलो आनी हांवें विडियो कोतरी मुज हाटल्या पब्लिसिटी घेच्या सेलेब्रिटी जावपा तो मुजे विडियो केलो पयली विडियो बेस्ट व्हायरल केल्लो आनी आतां सेलेब्रिटी जावपा लागून ताणें युट्यूबार गायलो आपणाक गेलो कारण मुजे उलयले जाल्यार ताका पब्लिसिटी मेळटा लोक धांवान चोवपा वयता असो जालो हा सोत तुमकां सांगता हांव तुमी पिटरागे नुस्तेकारागे विडियो पयला एक सायडी हांव ताका अप्रिशिएट कोत्तालो त्या विडियोचेर ताका हांव अप्रिशिएट कोत्तालो बरें उतर उलयलो तेणें उलयता बायबलाच्यो मॅथ्यूवाच्यो चॅप्टर वाचपा लागून सांगिल्लें तेणें बरें उतर आनी तेजे फाटल्यान गाळी मारली वो गाळी मात तो मनीस सांगाय मोगा भाव भयणां तो बरो मनीस बायबलान नांव घेवन तूं थिंगा 1 सेकंड जायनासतना गाळी मारता जाल्यार हुंच देवा मानीत तूं आनी तूं सांगोत म्हाका मॅथ्यूवागे चॅप्टर वाच म्हूण जाल्यार ही मॅथ्यूवागी खबर घेवन
तो तितिवा बुले कित्या वयता मॅथ्युवाक खबर मॅथ्युवा कडेन वयता तितिवाक वचनाका मॅथ्युवा खबर तित बरयलो आहा मरे जेजू येशू उलयत मरे तांकां उलय मरे बॉलमॅक्सा कितें आटा मोदें बॉलमॅक्सान तो बायबल बरयला तेश को आजरान पाद्री हाय मरे कोणी तो बायबल बरयला त्या उतराची नियाळ कर तुक त्या बायबलाचे विश्वास ना तुक त्या मॅथ्युवागे हेजे उतरांचे विश्वास ना जेजूगे उतरांचे विश्वास ना जाल्यार तूं तितियो बले कित्या वयता बॉलमॅक्स कोण आमचे भाशेन मनीस ते बायबलाचे हा तेंच उलयता ते एक्स्ट्रा आनी कांयच उलयनाय एक्स्ट्रा आनी कांयच उलयनाय तूं रीड कर बरे भाशेन आनी हो मॅथ्युवागे चॅप्टरा सांगत पडटा तूं मोद कित्या जांप मात रे तूं मोद कित्या जांप माता नुस्त्या भाशेन इश्टाडींग सायो सायबीण मायगे शिकोय इश्टाडींग जेजू आसो ना त्या दोना पयली सायबीण आसलोली मारिये बुलेसा इश्टाडींग संवसार कितको घडलो केशको घडो सायबीण माय कितको देवदूत दिसती पडो ती कितको गोरबेस जाली कोण ते आपण दिले ते शिकोवपा लाग मोदें जाप मानाका 2-3 उतर घेवन तूं अनपड 9th फेल जालोलो तुका फातराडे लोक सारको मारू रावता घाणी केली मुट्टे म्हाका फातराडे लोकांक कितू जाणांनी फोन केला बाबा तूं त्या कित्या वोग रावता हांवें सांगिल्लें बाये आयक तो एक पिस्सो थिंगा बिलिंग गेट म्हणटाय थिंगा लंडन शारां पडलो नुस्त्या पुंजायनाण लोकां हावयता आतां लोकांक कळ्ळां आनी नुस्त्या वास घेवन चॅक कोता फ्रेशांक नुस्त्या वास घेवन फ्रेशांक ते चॅक कोताय तेजो पोल कोण चोयताय तो काळ पळ जाल्यार कळ्ळें तांबड आहा ताजो आहा जाल्यार तें कळ्ळें आनी पिश्याक हांव कितें उलयतलो सांगाय म्हाका म्हजे तकले बले तूं पावपा ना रे आजुनूय तुका चान्स दिता तुवें वॉट्सॅपाचेर ब्लॉक मारला पूण फेसबुकाचेर तूं म्हाका दिसती पडना यो लायव्हाचेर म्हजे बले डिबेट यो म्हगे एकलो इश्ट वारका गांवचो विल्मा आंद्रेदागे थिंगाचो म्हळ्यार तो वारका सारको इगोजिगोच्या शिमत्रिगोच्या रोड गेलो थिंग लास्ट बिचीका घर ते गेले तेगे चेडो कॅनडा शिकपाक गेला कॅनडा तो म्हणटा डॅडी सांगता मिन्नागे तकले बलेनी खुंयचे सायंटिस्ट आसपा नाय हांवें पासून नोट करून ना हांवें व्हिडियो काडून गेलो मिन्नान पळय असो पॉयंट गायल्याय त्या म्हगे काळजां लागोले आपणागे बुकांचे पासून मेळनाय ही आमगे इंडिये सरकाराक कोणा कडेन पासून तकली नासलोली हांव सरप्रायज लोक मोगा भाव भयणी म्हगेली इतू बारीकसाणीन म्हगे व्हिडियो पळयताय आनी ते उलयत ते हांव उलयना म्हाका कोट्टा आसलोले जबाब दिवच्या ते म्हगे हलवातीन म्हगे कुडींतल्यान ती उलयता रुचनार बाप धाडटा गांधीगे फोटो हांवें सांगलोलो गांधीगे फोटो मिसयूज कोताय थोडी प्रॉस्टिट्युशना ती यूज कोताय थोडी गॅमलिंगा यूज कोताय थोडी आनी खूंय यूज कोताय थोडी मोडक्या कार्डान अशें करून तेज बाड्या हालोत कोताय मोडक्या जावं इलेक्शना टायमार दिताय थोडी माडयताय कोण आनी कितें कोताय आजरा नोट बंद केलें त्या जाणां कोण सिगरेट करून उडयली कोण टांबाकू घालून दिलो मिसयूज तेज फोटोवाचो त्या आमगे इंडिये पासो जायत केला पूण सरकारान चिंतलो ना हें म्हजी मना कितें पयलीं गांव तो म्हणटा पूण हो प्रश्न म्हाका खबर ना हांवें केदो उलयलो तो म्हळ्यार काळजांतल्यान तुमकां मान बागयता देव बरें करूं म्हणटा हेच कामा लागून म्हजें मरण पासूय ना हांव दुयेंत पासूं पडना कारण लाखान लोक म्हाका फॉलो करता काल हांवें व्हिडियो केलोलो पिटर द नुस्तेकाराची तेजे 12,000 व्ह्यूज 12,700 काली केला म्हळ्यार इतू म्हगे व्हिडियो व्हायरल जाताय तेजेरी थोड्यान तियात्रीस म्हजे दोळे होटाय तेणी चिंतपा जाय तुमगे एक्टींग तुमगे
कॉमेडी तुमगे कांतरां गाय जाल्यार तुमचे एक दिसा भितर इतू येताय जाल्यार मुगे व्हिडिओकू इतू येताय जाल्यार तुमी चिंतपा जाय म्हणजे दोळे फोडीचे आदी तेसोय आमगे गांव भाव मिलाग्रीस दे चांदोर आख्खो संवसार लोक वळखता. त्याणी बाड्यान जायतो वावर केला आनी जायतो कोश्टी तो मिलियनर न्हू. आमचे भाशेन शेतां बेतां काम करून जायते त्रास काडून तो बाबडो वाडवला. बेश्टो तो तियात्रीस जालो ना, मेहनत केल्या आनी तेगे मेहनती बरोबर देवान तेका हें देण दिलां आनी नव्या नव्या भुरग्यांकूय घालून तो बाबडो तेंगे फॅमिलीची पोट भोगताय. आमी कितें कोताय जायत पाटी तियात्रां मातशें कसली कॉमेडी हें जाली, शुटींग काडलें वायरल केलें तेगे बाबड्या तियात्राचो क्वॉलिटी उडयली आनी तेगे तियात्र हें कोताय तें कोताय. पूण तो एक तियात्र बरयतो जाल्यार तकली कितूच उरोवपा पडटा. ती स्टोरी कितको मांडावळी करपा जाय, कितको एक्टर सोदपा जाय, कितको तेका ट्रेन करपा जाय. आमकां चयतोल्या आनी नांव पेडा कोतोल्या इज्जी पडटा 2 सेकंड. ताणे बाबड्यान जायते त्रास काडले. आमच्या गांवांत तो सरपंच जाला, सरपंच आसता पासून गांव आख्खो नेटवयलो तेणे, गांव आख्खो नेटवयलोलो आनी कोणूय आटेर बी मेळ जाल्यार थांबोवन आपणा गाडयेन बसोवन पासून तो व्हरून पावयतालो. जाणटे मनीस जावं ना नेणटी, फेस्तां पासून गरीब सारकी कोणाको बाबड्या एक मास हाडूं जायना कितें पुलाव दिवन करूना, तो आपणागे बोळसांत पयशे काडून टाक्कून दितालो. वालोर दी तेका मिलाग्रीस दे चांदोर रियली. आनी तेका उलयलोले ना तूं मनशाय तेणे म्हाका उलयला, तेणे आपणाची उलोवपा लायला. मुगे कॉन्टेक्ट आहल्या मुगे नंबरा वयल्यान तुमी चॅक कराय, मिलाग्रिसागे फोन घे आनी तेगे आख्खी डिटेल काडय. हांवें तेका उलयले जाल्यार तेगे कॉन्टेक्ट आहा जाल्यार कॉन्टेक्ट आना. आख्खो संवसार लोक मानदिता. पूण एक पाटी कितें जाता मातशें मातशें वयर सकयल येता तें आमी अंडरस्टँड जावपा जाय, आमी सजमोन घेवपा जाय. ताणे तियात्र दिसाय तेय कोताय, तेका सकयल उडोवपा तेगे तियात्र बरो चलता, हावजफूल चलता. तेश थोडे दुसरे तियात्रिसूय हाय ते शुटींग काण वायरल कोताय तेगेले. पूण आपणागे कितें कोताय ते सांगनाय ते. पूण तुम गोंयकारां वालोर दिता, रियली तुमकां वालोर दिता. तुमी समजिकाये मनशां, तुमगेलीं कोण तरी भुरगीं तीं आसताय, आमकांय काळजा दूख भोगोता आनी तो म्हाका सारको जीव घाता. मिलाग्रिसाको डायरेक्ट वचोन विचारे, मिन्ना वळखोता गामू, तो सांगतलो मुगे हिस्टोरी हांव कोण मनीस तो. तेंगे घराको हॉल बासूं आहा, व्हडली हॉल सारके. थोड्याको बाबड्या कोडे गोंड ना पयशे जापाचे कोदीच्या, थोड्या पयशां रावता आनी थोड्या पयशे उणेंय कोत्तो हेंचे पुरो. पूण थोडे बेईमानूय जाताय, थोडे नांव पेडा करून वताय आनी कितें कोताय. तेका हांव खूद आमगे गांवां तेका हांव वळखोता. 4-5 जाण कितें भाव ते सगळे भांगार मनीस तेगेले, सगळे भाव भांगार मनीस तेगेले. आनी संवसारांत कोण चूक कोना आसता, तूं कोना हांव कोना, सगळे पातकी आमी पातकी आसताय. आमी तेका बोट दाखोवचे पयलीं न्हू आमी पयलीं एक तियात्र करपा जावो आनी तेदो कोडटोले. आनी मिलाग्रीस दे चांदोरा एक तियात्र नासतो, हुंचो जावं एक तियात्र नासतलो. तेसोच फ्रांसीस दे तुये टायम मेळ जाल्यार, तेसोय उल्हास तारी, तेसोय पास्कोल दे चिकले, तेसोय आमगे ऑल्बिनाबल एक बार केले तरी, ऑल्बिनाबल एक बार केले तरी कॉमेडी करपाच्यो. देखून अशें आवट पळा आहा न्ही लंडनांत, तो तकलेन सणलो आहा, तेका संडियाय तो मुद्दम आपयता, मनशां मांगार कोता. तो हुंच बायबल रीड कोत्ता म्हाका खबर ना, हुंच बायबल रीड कोत्ता. कोणागेली खरोच कोणाचेर काड हरपत थिंगा हरप रे, हरप ना थिंगा हरप नाका. ना मोकोडे जायत्या कोतां तूं खरपूं येवपाचें आनी हांव खरपूं येवपा लागलो जायत तूं खुद तुज्या हातीन खरपूं लागतलो. तूं सारको हास्कुले बोटी घातो. हिंगा रावन हांवें केलो आहा हेज्या पयलीं, हिंगा रावन आनी केलो ना न्ही चिंगो को विचारे एंटेनी काड्डोजो को विचारे.
आरजी पळय बोळ माताय त्या दोणा एकले भुरग्यान म्हाका गाळी मारल्यो बेश्ट्यो आनी एंटेनी डायरेक्ट कामां सांग घार पासून गेलो डायरेक्ट मोबायलाचेर उलयता आसतना तेगे घार गेलो घारान तूं भायर काड व्हिडिओ कॉलाची म्हजे मुखार हाडलो चेड्ड्या मुतिलो चेड्ड्या मुतून एंटेनी चेड्ड्या मुतून तेगे बायल येयली दोगांयनी गुन्या बक्षण मागीर हांव फट सावता इंचारे ते कोडे आतनी ती खबर 4 वर्सां तरी आसतली पूण हांव कोणाक बेश्ट हें हांव सगल्या म्हगा भाव भयणाक खाळ जाता थोडी म्हणटाले आरे बिनीत गोंय दोंग मोटा आत मोटा जीत माता आनी कित कोता आमगे गोंयकारांगे उलोवप गांवां सुणी कित कोताय पॅक 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 कोताय तेश बगपाची पूण मुखार वाघ उब रावला तूं बोका शेपडिकान धांवपाची कांय करूं जायना गोंय वचोन इलेक्शनां बसोन ब्लास्टिंग केलें डू ऑर डाय खूंय कितें जालां कांय जालें ना सगल्या भिरांत आपणा फामील आसता आनी बादशाची हात करप म्हळ्यार तेणी शिंबोरी पाट चिंतूं पडटा कारण बादशाह मातो जाल्यार समतो एक जीव सदाशिव जीत मारपाचो उडोवपाचो बादशाह आचो नुल्लो सोयऱ्यानू शेजऱ्यांनी कोणें तो आजचो हॉस्पिटलाक गायलो सोरबासो लायलो हाय जाय तूं हॉस्पिटला वयली आसा जोल्लांच्या उडी मानीन तुका चंद्रार घेवन वचपाक मनीस हितू औकाद हितू कॅपेसिटी दवता म्हजी तूं म्हाका दुडू गिरेस कांयच नाका तुमकां चान्स दिता तुमगे लायफ बदलपाक आलतूर फालतूर कोनाकाय सगळ्यांगे मायक पायक आपणागे पूत बरो रस चल्लो जावो आनी हो बरो रस चलपाक तुवें आपणागे जिवितां बरो वावर करपा जाय गुंडागिरी केल्यो चोरी केल्यो तुका नांव मेळना बरें काम करपा जाय लोकां पासत वावरूं जाय पूण तेसा तुमकां जायना तुमकां आयत खावपा जालो हा चोन हायले कोणें बाण चल्ली कोणें सर्गात मुतींक गेले हेसो जायते गोंयांक घडटा दीस सरकारा जॉबा धांवताय दिसकार सरकारा जॉबा धांवताय कोण 20 लाख दिता म्हणटाय कोण 10 लाख दिता म्हणटाय आयज तुका 5 लाख आल्यार पासपोर्ट कर आनी कॅनडा खंय वच मरे आयलंड खंय वच मरे वर्सा भितर 36 लाख घेवन येता तूं 36 लाख सगळे रुमाचे जेवणाचे बेवणाचे काण 36 लॅक्स घेवन येतलो गव्हर्मेंटा दिल्या कितें मेळटलें 20 लाख गव्हर्मेंटा दिले मानून गेले गव्हर्मेंटा म्हणटा तुका पागार हा 50,000 वो 35 50,000 50 मेळणारे 25 मेळटा पयले ते 20 लाख दित ते तुका कितू वर्सां फुकट थिंग काम करूं पडटलें पेन्शना लागून धांवताय तुमी फायदा हा चिंताय मरे तिगलो ते 20 लाख इंट्रस्ट काडले तुका पगार हारी कोतले सरकारा वदा धांवना काय आजकाल पंचायती कामां आहाय तांकां 40,000 पगार 40,000 वर्स जाता म्हळ्यार तांकां प्रॉपर्टी आसताय ताका बँकां पयशे आसताय 40,000 पगाराची एक सायकल देखून येना हे खुंयचे हे कोणें कुमदा देखून हातले कोणागे हिल कार्टिंग कोतले कोणाक चोन हातले कोणागे टॉयलेट येता ते इकून हातले जितल्यो पळय स्कीम आहाय त्या चोन हाताय आनी इलेक्शना टायमार मिनिस्टर पळय हाय ते इलेक्शना बसताय पळय कॅन्डिडेटू त्या पंचायतां सगळे केल्या 5-10 लाख दिताय कित्या लागून दिताय ते पीश म्हणून तेको कित्या दिताय तेंगे गांवां तेकोडे वोटींग आसता तेका निवडायला ते तेका लागून ते दिताय पूण ते सगळे पयशे हाडनाय 5 लाख दिले जाय तितून 20,000 सुमार हाडिले उरलो सगळे तेका उरले पंचा जावं सरपंच तो MLA जात तो जिकोन येवन येनाका हेंगे बोर्डां पयशे इल्ले हे भाशी तेंगेले आरामाचे पयशे आनी आमी कश्ट करता कोणू सरपंच पंच मोकोडे इंचारे फेस टू फेस
तुमकां केल्या धोन दाखयता कोणी कोणी घेयल्याय ती आनी ते केदो वांटाय पयशे राती कोडे हाल इलेक्शन म्हळ्यार आयज हाडटाय रात्यां कोण कोणाकू धाटाय पयलीं कित्याक वांटनाय पयले तुमकां दिल जाल्यार तुम सोरपितले मजा करतले आनी उडगास इसरोंक येतले असो जालो हा आनी ते चड तेंप ऑनलायन आनी मागीर तुम म्हटल्यार सरपंच चोर वा पंच चोर वा MLA चोर तो चोर म्हणच्या आदी व्हडली चोर तुम पयशे घेवन हाडले 1050 आनी 50 रुपया दिवून हाडले जायत तुम व्हडली चोर हांव डायरेक्ट तोंडार उलयता ते खूंय जावं म्हज्या गांवां जावं म्हज्या गांवा भायर जावं जो कोण 50 रुपया पासून घेवन खाता त्यांचे कुस्तार एक कोटर दिवूं मात आनी तो सगळ्यांचे MLA तेंच्या व्हडलो चोर हांवें आज बसा कोणागे 1 रुपया घेयलो ना आनी दिले मोकळे पण हांव घेयनासलो हांव फुकट वोट कोत्तालो म्हाका जाय तें कोत्ता हांव म्हाका कोणें एक मार देखून म्हळ्यार हांव आयकनासलो जाय जावं म्हजे दोळे कोण गेले जाय जावं म्हजे सेलिब्रिटी जायन गेले आज खूंय हाय ते जाय जावं चेडूआय म्हजी कुस्तार फेमस जायन गेली आज तेंगे एक फोटो दिवंक गायले ते कुत्र दिवंकूच ना वयल्या मिन्न आम वयर काट म्हणटाय ती तुम म्हाका वयर काटाय म्हाका आख्ख्या संवसार म्हगे मोगा भाव भयणान वयर काडला तुम वयर काडो ना आख्खो संवसार म्हगे मोगा भाव भयणांनी आनी तुमचे वरी हा म्हाका खंयच्या सरकारान ना कोणें वयर काडो ना रोचनार बाप सांताबोग सायबी माय आनी म्हगे आलवांदीन आनी तुम म्हगे मोगा भाव भयणां आनी आतां नेक्स्ट वीक पावरफूल ब्लास्टिंग दुंगूर सारको फोदोळ घात आसलो कांतारगीर येतलो आनी तुमी म्हगे मोगा भाव भयणांनो जितलीं जावं म्हाका मानताय तितल्यानू म्हगेलो चॅनल जात तितू बेगीन सबस्क्रायब करून दवराय कारण हांवें कांतार घातना डापक तुमगेले युट्यूबार तुमकां दिसती पडटले आनी तुमकां ओपन करून चोवपा मेळटलें आनी काळजांतल्या मान दिताय पळय ती कोराय सगळीं आनी ज्या पळय तुमी सबस्क्रायब दिल्याय न्ही ते बरे व्हडलो उपकार तुमगेलो म्हगे चॅनला नांव मिनीन दे चांदोर मिनीनो दे चांदोर तुमचो मोगाचो सोर्गेस्त म्हणा सोर्गेस्त केदो जातो सांगना रे म्हळ्यार तरी पूण हांव म्हणटा सोर्गेस्त मिनीन सोर्गेस्त म्हणजे मोत्री म्हणटाय न्हू म्हळ्यार हांव संवसारांतूय आहल्या सोर्गेस्तूय हांव आनी मेल्यारय सोर्गेस्त हांव पण थोड्यान ऑलरेडी म्हाका मारलोय हा रे काळजात धोको दिलो हा हांव चड विस्वास रोखडो डाबाक दवरता आनी तेच मनीस म्हाका फाटल्यान सांतोकताय मुखायल्यान तोपपा जाय हे सगळे म्हाका दिसती पडटा म्हगे आलवांतीन दाखयता म्हजो घात कोण कोण घेताय ते तुमकां बरें दिसता घेयाय म्हाका सगळ्यो बरा एक मनशां हांव वळखता म्हगे आलवांतीन सांगाता आहा ती म्हाका दाखयता ती रातच्या न्हिदलो कोडी अमको मनीस अमके भाशेन अशें कोता दाखयता हें सारकें न्हू मोगा बाबड्या इतल्यान म्हगेलो व्हिडियो काबार कोता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी तुमी हांव फोटो दिवंक घालूं हांव व्हिडियो दिवंक घालूं लायव्ह दिवंक घालूं तुमी म्हगे मोगा बाब भयणां कॉमेंट कोताय खबर बी घेताय आतां पासून जायत केलें तरी पूण हांवें तुमकां रिप्लाय दिलो ना रिप्लाय करूंक गेलो जाल्यार हांव कितें उलोवपा आहा तें म्हाका उलोवपा मेळना तुमकां उलोवपाक उरता मोगा बाब भयणां देखून ह्याच्या व्हिडियोचेर सगळें हांवें कोणी मारलो आहा आनी कोणा रिप्लाय बी केलो ना वय सपाल जायना काय गुन्या भक्षण माता कित्याक कामार आसता सगलो गत म्हाका मेळना मोगा बाब भयणांचो हांव तुमकां काळजां दो तुमी गेल्यार तुमकां रिप्लाय केलो नाल्यार दुखी जायना काय तुम फकत म्हाका तुमगे काळजां दवरताय तो व्हडलो उपकार देवान तुमचे बेसांव घालो आनी साबार देण्यांनी बरोवन आनी तुमगे चिंतलो चिंतना सगळीं पुरी करूं मोगा बाब भयणांचो आय लव यू तुमकां काळजां आसन आनी देव बरी रात दिवं तुमकां गुड नायट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस